जाइछु एतिकी काम सिखिनु चुप करे सेठी ठिया हो बेसी कथा कहबो तते नै की भसी देबी। और अभी तो रुको, कौन करे बट्टू क्लाइमैक्स अभी बाकी। मांजू लुगा धोइबो केतेबेले एई सब काम करे तू केबे देखिछु आज मो माई को देहटा भल नै बोली करि दउछ ना मु कोन जानिनी तू माई को बोलाटा मते मिछ कथा कहबो जीजी मालो देखिबा राजा राजा बापा को काम करे दोनी अबे मेचर काका बुढ़ी की डाकी दोची सदिबो मते हेबे मु जाउची आयो रे मां कोन हैला तू घंटे हेलानी बासन माजुचु सरो नै दर सते बेलु बासन तू माजुचु ना बासन तते माजुची जल्दी माजी के आण मु रसई करबी तो माई तो सत्तर बेमार रे पड़ी के कुंथ होची ना नाटक करूची काम करियोनी बोली 3 दिन हेलानी महारानी का भले से भले सोईची घरटा जाकर सब काम मु करूची चढ़ टका खंडा को सीमित झोंकी के रहूची बापा मते के कहला की ना ना किछि नै ए गेडू ए गिना टनलु तो बापा मानी दबा ए निया हाय तू कोन बासन माजुचु भाजो कोन गला की आ शांति तू तू केते बेला आसिलु ओ घर भीतर को चल कथा हबा नो 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 आ बऊ ए बऊ 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 अल्लो अल्लो एलो मो झियो आसलानी अल्लो केते बेला आसिलु ए बऊ भाउजो कड़े गले किलो काई कोड देखा जाउनी तू कोन गरम टारे रोसे घरे बसिछु रोसे करबु ना कोन ता देह भल नाही घरे सोई जिबा एमिति कोन हे जे घरटा भीतर सोई के रहिछि घर काम सब भाई आ तू करू जा भाई को से घर पछपट बासन देलुनी सेठी बसी के माजी थांदा घर आगटार दे देछु ताकू खराब लागीबनी माई पथाउ थौ से काम करूछि गाल को कोन भाबिबे ताको गाल को सब देखंतु अति माई पसुआ दिया हेछि 3 दिन हेलानी घरटा काम सब मो करूछि कहिला बेल को तो माई को डाके कहूछि हम माई को ज्वर हेइ जिबा ता देह भल नाही आ से उठी पारुनी से काम करि परिबनी सतरे ना कोन बो हां ले शांति मो सासु घरे मते ज्वर हो विंधा हो जहा हो घर सब काम मो करबी केही करिवेनी तमे किछि कहून बोली से अधिक चढ़ी होउछि मु जहा कहिबी तो भाई बे मो ऊपर चढ़ी जिबो डाली के पकेबो मते शांति तू गल्लु तो भाउज को चुप चुप जाय देखिबो से तो कोई कोन करूछि जदी नाटक करूथबा ता गोड़ घंटे आज हलै देबी हां ले बो तू रह मु एबे जाय के देखुछि घरटा जाकर सब काम मु सब बेले करूछि ए 2-3 दिन लाने बड़ी की काम करूछि जे चिल्लौछि केते जोर से सब बे राव 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 हेइ कि घरटा को फटई पकोछि भाउज भाउज अल्लो हेलो ये केते बेला आसिला मु जल्दी जल्दी सोई पड़े भाउज कोन होछि कि सोई जा भाउज किए शांति जम्मा जानी पारुथुवा कि हां भाउज मो केते बेला आसिला शांति एबे आसिली तम देह कोन होछि कि एमिति ओ बेटारे सोई जा शांति कोन कहिबी मो देह हाथ खाली घोड़ा बिंधा होउची खटर तळु को ओल्हेई होउनी मुंड कोन हेई जाउछिलो मा जर रे मो देह हाथ खोई होले खाली फुटुची सत्य के भाउज काई देखि देखि काई देहर तो टिकिए जर नाही हां नाही तमे जानिबो केमिति ए जरटा हमर भितरिया जर मोर भितरे भितरे रहउची भितरिया जर ये केमिति का जर भाउज जहा कुह काम करबनी बोली बहुत बहाना करूछ कोन बहाना मो देहटा भल लागुनी बोली मु कहूची तमे टिके काम दाम टिके कर देले हुंतानी कोन मु काम करबी तुमे भल कथा कहूछ नानी तमे काम न करी बहाना करके सोइबो मु सब काम करबी
ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ସବୁ କାମ କରେ, ତମ ଭଳି କାମ ଚୋରୁଣୀ ନୁହଁ। ବେମାର କହିକି ମିଛରେ ଶୋଇବି। କଣ ହେଲା କାମ ଚୋରଣୀ? ଘରଟା ଯାକର ସବୁ କାମ ମୁଁ କରେ। ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ତମେ ମତେ ଆଜି କାମ ଚୋରଣୀ ବୋଲି କହୁଛ? ତମେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିକି ମତେ ଏମିତି କଥା କହିବ? ଆଉ କେମିତି କହିଥାନ୍ତି? ତମେ ଏଠି ମହାରାଣୀଙ୍କ ଭଳି ଗୋଡ ଉପରେ ଗୋଡ ପକେଇକି ଶୋଇବ। ମୋ ବୋଉ ମୋ ଭାଇ ସେପଟେ ଘର କାମ କରିବେ। ଆଲୋ କଣ ହେଲା କିଲୋ? ଏତେ ଜୋର ପାଟି କାହିଁକି ସେଠି ଶୁଭୁଛି? ହେଇ, ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ମୁହାଁ ମୁହିଁ ହେଇକି କାହିଁକି ଠିଆ ହେଇଛ? ହେଇଟି ବୋଉ, ତମ ଝିଅକୁ କହିଦିଅ ମୋ ସହିତ ଯେମିତି ଝଗଡା ନ କରିବେ। ଭାଉଜ, ମୁଁ ଝଗଡା କରୁଛି? ଆଉ କଣ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିକି ମୋ ସହିତ ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ହଉଛି ତମ ଘରର ବନ୍ଧୁ। ତମେ ମତେ ରୋଷେଇ କରିକି ଦବ ନା ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି? ତମେ ଆମ ଘରର ବନ୍ଧୁଟି? ସତରେ ବନ୍ଧୁ ତ? ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଯାହା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଖାଲି ହାତଟାରେ ଯାଆନ୍ତିନି। ତମେ ଯଦି ଆମ ଘରର ବନ୍ଧୁ ଆସିଛ, କାଇଁ କିଛି ତ ଆଣିନ? ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ବି ତମକୁ ମିଳିଲାନି? ମୁଁ କଣ ଆଣିନଥାନ୍ତି? ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିଲା। କଣ କରିବି, ସେଇଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ହଁ, ତୁମ ଘରଠୁ ଏ ଘର ଯାଏ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ବି ଖୋଲା ନଥିଲା। ଏବେ କଣ ରାତି 2ଟା ହେଇଛି ଯେ ସବୁ ଦୋକାନ ଗୁଡାକ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି? ଟକଳି, ତୋର ପରା ଦେହ ଭଲ ହଉନଥିଲା? ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ତୋର ଘୋଳା ବିନ୍ଧା ହଉଥିଲା? ତୁ ଖଟରୁ ଉଠି ପାରୁନଥିଲୁ? ତୋର ସବୁ ଛାଡିଗଲା? ଲୁଗା ଟେକିକି କଳି କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲୁ? କଣ ହେଲା? ଏତେ ଜୋର ପାଟି କଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଲୋ ମା? ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ? ତମ ଭଉଣୀ ତମ ମା ମୋ ସହିତ କେମିତି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାଳେ ବାହାନା କରିକି ଏଇଠି ଶୋଉଛି। କଣ ହେଲା? ଏ ବୋଉ, ସତରେ ତା ଦେହ ଖରାପ? ଥାଉ, ତୋର କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି। ତମେ 2 ଜଣ ବାହାରକୁ ଆସିଲ, ଆସ ତାକୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଶାନ୍ତି, ଚାଲ ଏଠୁ। ଏଠି ରହିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହାନିକାରକ।